We leren Telugu. Onderwerp van de les: kookacties. సిద్ధం చేయడం. Voorbereiden. వండడం. Koken. కత్తిరించడం. Snijden. తరగడం. Hakken. ముక్కలుగా కోయడం. In plakjes snijden. తొక్క తీయడం. Schillen. కడగడం. Wassen. తుడిగి కడగడం. Afspoelen. ఆరబెట్టడం. Drogen. మరిగించడం. Koken. వేయించడం. Bakken. బేక్ చేయడం. Bakken in de oven. గ్రిల్ చేయడం. Grillen. ఆవిరిలో వండడం. Stomen. కలపడం. Roeren. మిక్స్ చేయడం. Mengen. పోయడం. Gieten. జోడించడం. Toevoegen. వేడి చేయడం. Verwarmen. చల్లబరచడం. Afkoelen. వడ్డించడం. Serveren. రుచి చూడడం. Proeven. మసాలా వేయడం. Kruiden. వడకట్టడం. Afgieten. మూయడం. Afdekken. కత్తిరించడం. జోడించడం. వేడి చేయడం. Wil je deze woorden voor altijd onthouden? Ga naar flashkaatsluna.com en oefen deze en duizenden andere kaartensets helemaal gratis. Link in de beschrijving.